اتناي بينازير بوتون سدرا بيتان تاريخ لكع كم حاد عابي ناي سينما فيلم التحلالخة بسلطان بهابت بجكانن بحزن موداتان تملايو إذا تاريخ زي كابتناي قدم آياتاتهم جميرو كساب حجي أب سلطان زلو ودوم بيلو البوتو زارداري زرقح خوينو نباكستان نعسر عامتات زصادوا عابناي بوليتيكا سروا منغستيو بينازير بوتو أو عالم كاب زلوا أزي نوريات دكانستيو مراحة حانتيا نسا قوالونة نباكستان ننوح عوان زمرحن صانيحو دما ووتادراو علوا سلطانو تمنزيعو التسغلن زولفيقار عالبوتويا بينازير تمرتا أبزل عالوني عالم يونيفرسيتات كم أوكسفوردن هارفاردن زودت سبيا إذا تمرتاو دحرا بايتا زدما نعا معراباو التحساسبان ديمقراسياو جرحوتاتن كتونن حقي زوايو يخون امبر اتناي سلطان طمتان اتمس بعل بيتا عاصف عالي زاردار خوينا زكايدتو قنجفناي متففان زرفيان تاريخ نسمان تاريخ هاقران كساب حجتن كف كوينو تصانيحيو بينازير مجمر تاقزة أو عسر شعات سمنان شمونتن سلطان كتحزن كولا أب حانت إسلاموي تاقر كقدامي تقوال نستيت مرحيت بمخوانا عب تسفاتا غيرو لاني ريو يخون امبر اتبت اوانزنا برا بالشونان مسبع البيتات تأساسر نايقوبا ورتاتن بغصبت لنكسنتات داخي مويو بعال بيتا عاصف عالي زارداري أب باكستان ميستر 10% زبل سابقاسم توهيبو ونيريو إذا سمزي زوصالو مخنيات دما زوخاني يخون منغستاو بروجكت وي ناي وصاو وفري نابتا هاجر كمتزن كولو 10 كاميت كوميشن وي دما قبو سلازا حتتيو إذا قبوزي نولقاو هابتوم نمعباين أو وصا هاجرات ناي كساد مسالتي هنصاتاتن تكالاتن نمعداق يوعل كم زنابر حبريو نخالا يكزا ناب سلطان مستملسات بعال بيتا منيستر فاينانس كوينو تشيمويو أبزوان زي اتناي قبو متن كو 10% ناب 30% سلازو السخة هزب دما ميستر 30% كبل يزوعو صانيحيو إذن يسرق مربب زي كو عبيت بروجكتات ترقياتات جميرو كساب عدنا وركن عدك مكل خالن تزرقحيو نابنت كاب فرنسا ناي كوينات نفرتن معداق أب تقابر سممع مليونات دولار قبو كم تقبلو سندات ترخيبويو بتوسخي أب سويزرلاندن كالوت هاجراتن بمليونات تقصرو غنزب بحبو أغميتهم ترخيبهم يوم إذا كل هابتي كأكابن كله اتترى حزب باكستان غنا أب صنوع دخنات حسرات تمرتن حسرات طريماين كنبر تفريدو ويو بينازير بوتو ببوليتيكاو سانتاتان مس معراباوان زنابرا طبق ركبن ببوزحات أخرار تسلاموان كتصلا غير وايو بفلاي مسال قايدان أسامة بن لادن زنابرا صلي روي نيرو بن لادن نعا كاب سلطان نموراد مليونات دولار قبو خفل كام زنابرا زغلتو صبصابات هالو يوم إذا مس معراباوان زلوا محزنتن نعا زلوم دقفن دما أموداتا نتموتا مخنيات كوينيو أب كلتاشان شوعاتن كاب سدتنا بهاجرات مليسا أب زنبرت اللوان أب كتمارا والبيندي مرجع وغسكسانا كايدتن كولا بتوخسن بنوتاغن تقاتلايا إذا غتلت زي نعالم دسنبال خوينو نباكستان دما نبعبنا بروتيكا وقلولاو اتي وايو دحر موتا اتترفا قزف حابتي نودا بيلو البوتو زارداري تما حلالي فيو بيلو اللومي حدا كابتم حابتا ماتسابات باكستانيو نايسي درابيتو سلطانن حابتن ورسو لوما بوليتيكا باكستان عبترانا تتصاوتيو بيلو الدما كم آياتاتو ناديون اب اوكسفورد يونيفرسيتي تماهيرويو بيلو البوتو زارداري لومي ام منغست منيستر كوينو ناقلقليو نباكستان نممرحون عبهن طاون دليتن اللويو يخون امبر اتكابو لدو زورسو نايزر فيان بلشونان تاريخ نعوون صلالت كوينو سعيبو ويو إتا أب دبي، لندن، فرنسا باكستانن فاحلو زلو نبرتهم بأمايت مليونات دولار زقمتيو إذا كله جنزب كاو حدا دخا حزبي تزرف مخانو دما نت تاريخ زيادة مرير غير ويو بيلوالو مزلوو نعسر 7 مليون دولار كور منبر بيت مستساوعة كامية حزب باكستان زلوو نايدخنت هيوات كوالا درن كله اتفل اللي ساماين مدرنيو بينازير بوتو قراص مرحيت بمخانا ببوزحات تدنقو كوان تنبرت اتبسم ديمقراسن ربحا حزبن تفتصم زرفيا غنا نتاريخات صليم قربت كوينيو اتميستر 10% تباله بعل بيتا بحق تحتيتو نعمتاتا بيت ماسرت كوان تصنحه صنيحو غنا بريزيدنت هاجر كساب مخان بزحيو
እዚ ድማ ኣብ ፓኪስታን ዘሎ ስርዓት ፍትሒ ክሳብ ክንደይ ብፖለቲካዊ ጽልዋት ተበከለ ምዃኑ መርኣያ እዩ። ቢላዋል ቡቶ ድማ ሎሚ ነዚ ኩሉ ጸሊም ታሪኽ ሓጺቡ ሓድሽ መልክዕ ንምሓዝ እናጸዓረ እዩ። እንተኾነ ግና እቲ ዘለዎ ግዙፍ ሃብትን ንብረትን ምንጩ ክሳብ ዘይተነጸረ ካብ ክሲ ብልሽውና ናጻ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እቲ ኣብ እንግሊዝ ዝርከብ ሮክውድ ስቴት ተባህለ ቪላ ንኣብነት ንዓመታት ብሕቡእ ተታሒዙ ጸንሐ ኮይኑ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ቤት ፍርዲ ሞጎት ናይ ቡቶ ስድራ ቤት ምዃኑ ተረጋጊጹ እዩ። እዚ ቪላ እዚ 360 ሄክታር መሬት ናይ ነፈርቲ መዕርፎ፣ ናይ ፈረስ መወዳደሪ፣ ሰፊሕ ናይ ምሕምባስ ቃላያትን ካልእ ዘመናዊ መሳለጥያትን ዘለዎ እዩ። እዚ ኩሉ ሃብቲ ካብ ሓንቲ ብዕዳት ተዋሓጠት ሃገር ዝወፀ ምዃኑ ድማ ልቢ ዝሰብር ኮይኑ እዩ። ቢላዋል ሎሚ ኣብ መድረኽ ዓለም ክቐርብ እንከሎ ከም ሓደ ዘመናውን ምሁርን ወኪል ፓኪስታን ኮይኑ ዝቐርብ ሰብ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ናይ ዓመታት ናይ ዝርፍያ ሰረት ወትሩ ከም ዕንቅፋት ኮይኑ ክቕጽል እዩ። ፓኪስታናውያን ሎሚ ዝያዳ ንቑሓት ስለ ዝኾኑ ንቢላዋል ብናይ ወለዱ ታሪኽ ጥራይ ዘይኮነስ ብተግባሩን ንብልሽውና ንምጥፋእ ብዝወስዶ ስጉምትን ክመዝንዎ እዮም። እቲ 4 ወለዶታት ተሳገረ ናይ ስልጣን ጉዕዞ ሎሚ ኣብ ኢድ ቢላዋል በፂሑ እዩ። እቲ ታሪኽ ቢናዛርን ስድራ ቤታን ተምሳል ናይታ ምዕባለ ዘለዋ ሃገራት ዘሎ ዘይተሓታቲ ስልጣንን ናይ ስድራ ቤታ ረብሓን እዩ። ናይ ቤናዚር ሞት ንሓያሎ ሰባት ዘሕዘነ እኳ እንተነበረ እቲ ዝሓደገቶ ውርሻ ግና ብሓጎስን ብጸሊም ታሪኽን ተመልአ ኮይኑ ቀፂሉ እዩ። እዚ ኩሉ ሓበሬታ ከም ዘርእየና እቲ ተረፈ ገንዘብ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ተዋፈረ እዩ። ካብ ዓበይቲ ትካላት ኣየር ፓኪስታን ጀሚሩ ክሳብ ናይ ነዳዲ መስመራት ዝዝርጋሕ፣ ካብ ናይ ሩዝ ንግዲ ክሳብ ናይ ምክልኻል ውዕላት ስድራ ቤት ቡቶ ኢዳ ዘይተወትሉ ዘፈር ኣይነበረን እዩ። እቲ ብ1996 ዝወፀ ናይ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ጸብጻብ ንፓኪስታን ካብ ዓለም ብልሽውና ካልእቲ ሃገር ክትከውን ዘብቅዐ እቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ናይ ቤንዛቢር መንግስቲ እዩ። እዚ ድማ ታሪኻዊ ጭብጢ ኮይኑ ተመዝጊቡ ይርከብ እዩ። ቢላዋል ሎሚ ነዚ ታሪኽ እዚ ብምንፋግ ወለደይ ንዲሞክራሲያዊ መሰል ህዝቢ ተቓሊሶም እዮም ብምባል ክከላኸልና ፈተነ እዩ። ብርግጽ ዙልፊቃር ዓሊ ቡቶ ይኹን ቤናዚር ኣብ ገዛ ወታደራዊ ምልኪ ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊሎም እዮም። ንዓመታት ተኣሲሮምን ተሳቂዮምን እዮም። እንተኾነ ግና እቲ ፖለቲካዊ መስዋዕቲ ንዝርፍያን ንምጥፍፋእን መመኽነዪ ክኸውን ከም ዘይብሉ ብዙሓት ተንተንቲ እናገለጹ እዮም። ቢላዋል ሎሚ ኣብ ዓቢ ፈተና እዩ ዝርከብ። ሓደ ሸነኽ ነቲ ናይ ስድራ ቤቱ ዓብ ስም ክሕሉ እንትጽዕር፣ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ካብቲ እተወርሰ ናይ ብልሽውና ስም ክሃድም እናፈተነ እዩ። እቲ ኣብ 2018 ኣብ እተኻየደ ምርጫ ሳልሳይ ኮይኑ ምውድኡ ድማ ህዝቢ ፓኪስታን ካብቲ ስድራ ቤታዊ ፖለቲካ እናወፀ ምዃኑ ዘርኢ ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ብምኽንያት እቲ ዘለዎም ግዙፍ ገንዘብን ኣብ ውሽጢ ፓርቲ ፒፒፒ ዘለዎም ፍጹም ቁፅጽርን እዚ ስድራ ቤት እዚ ካብ ፖለቲካ ፓኪስታን ብቐሊሉ ክእሎ ይከኣሉን። መጻኢ ፓኪስታን ብሰንኪ ዝኹሉ ተሓላለኸ ታሪኽ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ወዲቑ እዩ ዝርከብ። እቲ ዝተረፈ ቢልዮናት ዶላር ናብ ካዝና ሃገር ተመሊሱ ንህዝቢ ክጠቅም ዝግባእ እኳ እንተነበረ ዛጊት ግና ኣብ ኢዶቶም ወረስቲ ጥራይ ተሓፂሩ እዩ ዝርከብ። ቢላዋል ቡቶ ድማ ነዚ ሃብቲ እዚ ተጠቂሙ ስልጣኑን ምስፋሕን ድምፂ ንምዕዳግን ይጥቀመሉ ከም ዘሎ እናተገልጸ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ቤንዛቢር ቡቶን ስድራ ቤትን ታሪኽ ገና ይተዛዘመን። ብመገዲ ቢላዋል ኣቢሉ ድማ ሓድሽ ምዕራፍ ሒዙ እናቐጸለ እዩ። ታሪኽ ቤናዚር ቡቶን ስድራ ቤታን ካብቲ ተጠቕሰ ወፃእ ብዝያዳቲ ናይ ስልጣን ርክባታ ምስ ዓበይቲ ሓይልታት ዓለምን እተ ውሽጢ ሃገር ዝነበረ ናይ ስለያ መርበብን ዝያዳ ተሓላለኸ እዩ ነይሩ። ቤናዚር ናብ ስልጣን ክትመጽእ እንኮላ ምስ ትብቲ እዋን ሓያል ጽልዋ ዝነበሮ ናይ ፓኪስታን ሰልያ ትካል ISI ዝነበራ ተወጣጠረ ርክብ ንመንግስታ ኩሉ ግዜ ኣብ ስጋኣት ከም ዝነብር ገይርዎ እዩ። እቲ ትካል ንዓኣ ከም ወኪል ምዕራባውያን ገይሩ ይጥምታ ስለ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ፓርላማ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ፖለቲካዊ ውዲታት ይኣልመላ ነይሩ እዩ። ብተወሳኺ ቤናዚር ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ፓኪስታን ናይ ኒውክሌር ዓቕማ ንኽትውንን ዝተገብረ ናይ ስውር ስራሕቲ ሓደ ካብቲ ንዓኣ ምስቲ ወታደራዊ ሓይሊ ዘተኣሳስር ነጥቢ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ክልተ ገጽ ዘለዎ ፖለቲካ ክትጻወት ኣገዲድዋ እዩ። ብሓደ ሸነኽ ንምዕራባውያን ከም ዲሞክራሲያዊት መራሒት ኮይና ክትቀርብ እንኮላ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ነቲ ናይ ሃገራ ወታደራዊ ስትራቴጂ ክትድግፍ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ምስ በዓል ቤታ ዓሲፍ ዓሊ ዛርዳሪ ተኣሳሰረ ናይ ፋይናንስ ሚስጥራት ክንርኢ እንከለና ድማ እቲ መርበብ ካብቲ ተጠቕሰ ንላዕሊ ዝሰፍሐ እዩ ነይሩ።
ንኣብነት ኣብ ስዊዘርላንድ ዝተኸፍቱ ናይ ባንክ ሕሳባት ብስም ናይ ደሴት ኩባንያታት ኦፍሾር ኮምፓኒስ ተመዝጊቦም ስለ ዝነበሩ ንዓመታት መርመርቲ ንመንነቶም ንምፍላጥ ተጸጊሞም እዮም። እዚ ገንዘብ እዚ ካብታ ፓኪስታን ዝነበረ ናይ ኮንትሮባንድ ወርቅን ናይ ጥረ ነገራት ንግድን ተረኸበ ኮይኑ ንቤናዚር ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ንዝነበራ ናይ ጎዝጓዝ ስራሕቲ ፋይናንስ ይገብረላ ነይሩ እዩ። ቢላዋል ቡቶ ዛርዳሪ ድማ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ዝኹሉ ጸቕጥን ሃብትን ዝዓበየ ሰብ እዩ። ገና ወዲ 19 ዓመት እንከሎ ኣዲኡ ምስ ተቐትለት ብኡንብኡ ናይ ተዓቢ ፓርቲ መራሒ ተባሂሉ ክእወጅ እንከሎ እቲ ናይ ስድራ ቤት ውርሻ ካብ ብቕዓት ንላዕሊ ንደገፍቲ ፓርቲ ተገዳሲ ከም ዝነበረ ዘርኢ እዩ። ቢላዋል ኣብ ናይ ስደት ህይወቱ ኣብ ለንደን እንከሎ ምስቶም ኣብ ዓለም ለኻዊ ፖለቲካ ጽልዋ ዘለዎም ደቂ መራሕቲ ሃገራት ጥቡቕ ዕርክነት መስሪቱ እዩ። እዚ ድማ ሎም ኣብ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቱ ዓብ ደገፍ እናኾነ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ውሽጢ ፓኪስታን ዘሎ ናይ ፖለቲካ ባይታ ኣዝዩ ተለዋዋጢ ብምዃኑ ቢላዋል ካብቲ ናይ ወለዱ ክስ ብልሽውና ንምርሓቕ ዝገብሮ ጻዕሪ ገና ዓብ ብድሆ ኮይኑዎ እዩ። እቲ ስድራ ቤት ኣብ ሲንድ ዝበሃል ግዝኣት ዘለዎም ፍጹም ጽልዋ ንፓኪስታን ከም ፌደራላዊት ሃገር ኣብ ክልተ ዝመቐለ ዓይነት እዩ። ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ ቤናዚር ቡቶ ታሪኽ ምስቲ ናይ ፓኪስታን ታሪኽ ዕንክሊል ተኣሳሰረ እዩ። ካብታ ኣዲኡ ኑስራት ቡቶ ኣብ ፖለቲካ ዝነበራ ተራ ጀሚሩ ክሳብ ተናሓት ቤናዚር ዝነበረን ናይ ስልጣን ጎንፂ እቲ ስድራ ቤት ብውሽጢ እውን ብናይ ውርሲ ቅልውላው ተሓመሰ እዩ ነይሩ። ቢላዋል ሎሚ ነዚ ኩሉ ታሪኽ ተሰኪሙ ክጓዓዝ እንከሎ እቲ ቀንዲ ሕቶ ዝኸውን ትተኣከበ ግዙፍ ሃብቲ ንፓኪስታን ካብቲ ዘላቶ ናይ ዕዳ ማዕበል ንምውፃእ ክትጥቀመሉ ድዩ ዋላስ ከም ወለዱ ንስልጣኑ ንምሕላው ጥራይ ክትጥቀመሉ እዩ ዝብል እዩ። እቲ ናይ ኣቶ 10% ዝብል ሳጓ ናብ ወዱ ከይመሓላለፍ ዘለዎ ስጋት ንቢላዋል ኣብ ውሳነታቱ ጥንቁቕ ከም ዝኸውን ገይርዎ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ ሰራዊት ሓይሊ ዛጊት ንቢላዋል ከም ሓደ ክትጥቀመሉ ዝኽእሉ ናይ ፖለቲካ ካርታ ገይሮም ስለ ዝርእይዎ መጻኢኡ ገና ኣብ መንጎ ረብሓ ሓያላን ሓይልታትን ድሌት ህዝቢ ፓኪስታንን ተንጠልጢሉ እዩ ዝርከብ። እቲ ናይ ቤናዚር ቡቶን ስድራ ቤታን ነዊሕ ጉዕዞ ታሪኽ ስልጣን ሞትን ውርስን ብኸመይ ንሓንቲ ሃገር ን10 ዓመታት ክቕይድ ከም ዝኽእል ዘርኢ መስትያት እዩ። እዚ ስርወ መንግስቲ እዚ ካብ ተብሸላታት ቤት ማእሰርቲ ተጀመረ ናይ ተቃውሞ ህይወት ተላዒሉ ክሳብ ተብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ናይ ክብርን ዝናን ጠርዚ ተዘርግሐ እዩ። ይኹን እምበር እቶም መወዳእታት ተረፈ ናይ ታሪኽ ሕድሪ ብሓደ ሸነኽ ንዲሞክራስያዊ መሰላት ተኸፍለ መስዋዕቲ ክኸውን እንከሎ እቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ንውሉድታት ዝሰግር ናይ ሃብቲ ክታበት ኮይኑ ቀፂሉ እዩ። እቲ ቤናዚር ቡቶ ዝሓደገቶ ባዶነት ብፖለቲካዊ መዳይ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ብጸቢብ ተኣስረ ናይ ስድራ ቤት ውጥረት እውን ዓብ በሰላ ገዲፉ እዩ። ሎሚ ቢላዋል ቡቶ ዛርዳሪ ኣብቲ ናይ ስልጣን ዙፋን ተቐሚጡ ክርአ እንከሎ ተሰኪምዎ ዘሎ ሓላፍነት ካብቲ ኣዲኡ ተሰከመቶ ዝኸበደ እዩ። ምኽንያቱ ንሱ ንመጻኢ ሃገሩ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ብናይ ብልሽውናን ጉቦ ክስታት ዝተሰለመ ስም ስድራ ቤቱ እውን ክሕጸብ ስለ ዝጠልብ እዩ። እታ ብተፈላለዩ ርሑቓት ኩርናዓት ዓለም ፋሒሉ ዘሎ ንብረቶም ከምቲ ንህይወቶም ምቾት ዝሃበ ሎሚ ድማ ንፖለቲካዊ ተኣማንነቶም ዝፈታተን ቀይዲ ኮይኑዎም እዩ። ህዝቢ ፓኪስታን ድማ ነዚ ታሪኽ እዚ ከም ሓደ ዘይውዳእ ዑደት እናተዓዘበ ካብቲ ስም ስድራ ቤትን ውርስን ዝበለጸ ብተግባርን ብፍትሕን ዝመዝን መራሒ ክመጽእ ብተስፋ እናተጸበዩ እዮም። እቲ ንዓመታት ዝቐጸለ ናይ ስልጣን ድራማ ኣብ ኢድ ዝሓድሽ ወለዶ በፂሑ ክከታተል እንከሎ እቲ ቀንዲ መደምደምታ ዝኸውን ግና ታሪኽ ንመራሕቲ ዝሃነፅዎ ህንጻታትን ብዘኸዓበትዎ ሃብትን ዘይኮነስ ኣብ ልቢ እቲ ድኻ ህዝቢ ብዝገደፎ ናይ ሓቀኛ ለውጢ ኣሰር ጥራይ ከም ዝመዝኖም እዩ። እዚ ናይ ቡቶ ስድራ ቤት ታሪኽ ድማ ኣብ መንጎ ግርማን ውድቀትን ተዋዘየ ናይ ስልጣን ትምህርቲ ኮይኑ ንዘንተ ዕለት ኣብ ታሪኽ እስያ ተመዝጊቡ ክነብር እዩ። ላይክን ሸር ምግባር ኣይትረስዑ ክብል ፈቱ።